grocery din. Ito, para kay Jackie. Good morning, Papa Jack. Good morning. Grocery ka. Tulog ka lang? Yeah. Laking ka. May Milo. 3, 4, 4. Isang Pudgy bar. Pop. Ilang pop yan? Century muna. Favorite mo? Yes, girl. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pop. 6. 4, 5, 6. Tatlo. 1, 2, 3. 300 po lahat. Card. Ito na po. Dito na po. Kunin niyo na po itong grocery niya.